Vous savez bien que la comptabilité analytique, c'est une technique ou un mode de traitement des informations au sein de l'entreprise et il offre des informations fiables et pertinentes aux chefs d'entreprise pour la prise de décision. On peut considérer la comptabilité analytique comme un outil de gestion indispensable à la prise de décision. يعني المحاسبة هي واحد التحليلية بالخصوص هي واحد الأداة اللي كنستعملوها في تسيير المقاولة كتعطينا جميع المعلومات اللي غنحتاجوهم باش نقدروا نسيروا لو بروجي ديالنا. Et on a dit que la comptabilité générale s'intéresse au flux externe كتهتم ما هو خارجي بالعلاقة المقاولة مع l'extérieur alors que la comptabilité analytique كتهتم بالactivité interne. لهذا اسمها comptabilité analytique d'exploitation. Comptabilité analytique de quoi? D'exploitation. Donc c'est un mode de traitement des informations qui offre aux différents chefs d'entreprise des informations fiables et pertinentes pour la prise de décision. كتختلف مع الكونتابيلتي جينيرال في مجموعة الخاصيات. أولهم هو سكو جو فيان دو دير بأن الكونتا جينيرال كتهتم ما هو خارجي والكونتا أناليتيك كتهتم بالأكتيفيتي انتر. L'autre, les flux externes, ou la comptabilité analytique s'intéresse aux flux à l'intérieur de l'entreprise. علاش كنديروا المحاسبة التحليلية؟ La comptabilité analytique a été créée vers les années 30 après la crise économique mondiale pour répondre aux impératifs de la gestion. لأن المشكل اللي كان مطروح في المقاولة هو كيفية تدبير أو تنظيم التدبير الداخلي للمقاولة. علاش كنديروا الكونتا أناليتيك؟ Pour normalement deux grandes raisons. Pour deux objectifs. ولكن حنا ذكرنا خمسة غير هما الأساسيين اللي كنشتغلوا عليهم بزاف وما هاد جوج. Premièrement, كنديروا comptabilité analytique pour calculer les coûts, connaître et calculer les coûts des matières, des objets, des produits achetés, créés ou distribués. منتو شريناه ولا نتجناه ولا بعناه كان خصنا نحسبوا ليه الكلفة ديالو. ولهذا كانوا كيسميوها في البداية محاسبة ديال التكاليف la comptabilité des coûts. لأن l'objectif principal c'est le calcul des coûts. Deuxième objectif, علاش خلقت المحاسبة c'est l'analyse des résultats. Analyser quoi? Les résultats. Bien sûr, le compte général كتعطينا النتيجة بصفة عامة. Mais lorsque l'entreprise travaille sur deux ou trois produits ou trois articles, le compte général ne peut pas offrir à chaque type de produit un résultat. Son résultat, c'est pour cela il est nécessaire de quoi faire? D'établir une analyse. مقاولة كتنتج بزاف من المنتوجات، الكونتا جينيرال إلا اعتمدنا عليها بوحدها باش تعطينا النتيجة ديال كل واحد. لهذا كتعطينا دائما هي المعطيات بصفة عامة. Autrement dit, la comptabilité générale a une vision globale. Le compte analytique jette باش تعطينا une vision détaillée. Une vision comment? Détaillée. تعطينا المعطيات بالتفاصيل. كنجيو بزاف ديال البرودوي خصنا كل برودوي نعرفوا ليه النتيجة ديالو. باش نعرفوا الريزولتا ديال البرودوي. الريزولتا ديجا شفناها في CPC égale quoi? Il y a produit moins charge. Les produits moins les charges. Donc on est obligé de définir pour chaque type d'article quels sont ces produits et quelles sont ces charges, afin de définir avec précision le résultat de chacun de ces articles. وهذا هو l'objet. Troisième objet, l'objectif de la comptabilité analytique, c'est suivre la situation de stock et l'inventaire. هذا objectif غادي نشوفوه في un chapitre à part par la suite. La comptabilité analytique aussi nous permet d'établir des prévisions. نقدروا نديروا التوقع، نقدروا نحسبوا الكلفة المتوقعة، ثمن البيع المتوقع، الكمية الإنتاج اللي نقدروا ننتجوا، شحال غادي نقدروا نبيعوا، chiffre d'affaires prévisionnel. Donc on peut établir des prévisions pour la comptabilité analytique. ولكن le comptable général ne peut pas se pencher sur le futur. La comptabilité analytique يمكن لها نديروا فيها التوقع ونديروا بواسطة التوقعات، ولكن الكونتا جينيرال ما يمكنليهاش نعملوا توقعات لأن الكونتا جينيرال كتهتم بالباسي.
الكونتا اناليتيك كتهتم بالحاضر والمستقبل. Il analyse le présent et le futur. Très bien. Quatrième objectif, ou le cinquième et le dernier, donc connaître et déterminer les coûts. Deuxième objectif, c'est analyser les résultats par article, par commande, par service, par département, par fonction. Troisièmement, suivre la situation des stocks. Quatrièmement, établir des prévisions. Ou cinquièmement, déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de l'actif tels que les stocks et les immobilisations produites par l'entreprise pour elle. مقاولة parfois كيكون عندها ان ستوك بغات تحدد ليه القيمه ديالو كنرجعوا للكونطابيلتي اناليتيك باش نحددوا ليه لا فالور. بغينا لان لي زونطري اي حاجه كتدخل الماغازان دو ستوكاج خصنا نحددوا ليها القيمه ديالها في الكونطا جينيرال. ما يمكنليش نعرفوا كيفاش نحددوا، ولكن الكونطابيلتي اناليتيك كنحددوا الكلفه ديال الدخول اللي كنسميوه لو كو دونطري. اي حاجه دخلت للماغازان كتدخل بواحد الكلفه. لي زاشا كيدخلوا للماغازان بكلفه الشراء بالكو داشا. اي حاجه شريناها راه واصله عندنا بكلفه الشراء ديالها. غادي نعرفوا كومون باغ لا سويت كومون كالكولي لو كو داشا. اللي انتجناها كتدخل الانتاج بكلفه الانتاج، واللي توزعات كتوصل لعند الكليون بالكلفه ديال التوزيع اللي هو لو كو كومبلي اللي هو لو كو دو روفيان اللي حتى هو عنده اون فورمول كون فا لا ميتريزي باغ لا سويت dans un autre chapitre. C'est clair, je crois. Donc, en résumé, ça, ce sont les 5 objectifs auxquels répond la tenue d'une comptabilité analytique pour l'entreprise. من بعد عملنا واحد الجدول كيفاش نميزوا هذاك الجدول راه عندكم ديجا. Aujourd'hui, on va traiter